qu'on peut faire. تبع معايا زكي، تبع يا زكي، تبع معايا. Ce qu'on peut faire, c'est déjà de voir le relief. Déjà تشوف دير une distribution تاع les reliefs par symbologie. نروحو par exemple classer. خرجنا un message. C'est rien du tout parce qu'il faut calculer les statistiques. Les statistiques du raster. حاب يقول يحسب شحال كاين من بيكسل وشحال لا موين تاع لي فالور تاعو اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك اون فا الكالكولي بالكاتالوج. خدينا 5 كليك droit propriété enfin او كاين كالكولي هنا لي statistiques. Calculer les statistiques. C'est un outil qu'on utilise simple fait والو fermé. Propriété classée. On va faire 11 classes. وعندكم لو شوا ثاني في لي كولور اكسيتيرا. هنا نقصوا من لي فيرغول format des étiquettes, nombre des décimales, on va lui dire 0. Déjà عندكم le relief. هاورا le relief de la région. تاعكم. كان نجيب par exemple les communes, les wilayas communes A, B, C. Déjà, les reliefs, c'est une légende à part entière, c'est une légende à part entière. C'est-à-dire, dire une légende, et la légende, les altitudes, etc. Alors, on a valu toutes les altitudes. Altitude en mètres. سم درنا والو جبنا راستر حطيناه درنا on a changé la symbologie, on a classé les valeurs كل واحد على حساب. درنا 11 كلاس نقدروا نديروا 7 نقدروا نبدلوا لي couleurs etc. Et c'est le relief pour ceux qui veulent faire une carte de relief ou une carte de topographique. سهلة شي حاجة خير من تفيكتوريزي لي كورب دو نيفو اكسيتيرا بلا بلا. شتي قلت لك صح. Maintenant, regardez ce qu'on va essayer de faire. Regardez ce qu'on va essayer de faire. كنتوما هذه خذوها يعني طبقوها على واش راحكم رايحين تخدموا. On va faire ça. On va فيبرار ياو واش حبيت البورطابل هذا نمدوه للجار ولا كيفاش؟ ناخذوا هذا لازون. On va l'exporter. Exporter les données. اسمها ليتورال. نزيدوها شوفوا بلي شوفوا كيفاش on a découpé un raster par un vecteur ياك صح. on va faire la même chose. donc rechercher clip gestion des données. نسيو نديكوبيو هذا par le littoral ونقولوا له d'utiliser. هذه ما تنساوهاش كوشيوها سينو يخرج لكم ان كاري ان راستر كاري. ونحطها فورماسيون راستر ونسميوها MNT بوان تيف مثلا ونقولوا له ها عطانا اكزاكتومون سكون هكذا صح. درك هذا
قلنا كي تيليشارجيوهم يجيكم ان WGS 84 CGS WGS 84. Mais ce qui nous intéresse, c'est de faire les calculs de pente, etc. Pour faire ça, il faudrait qu'ils soient en UTM. Pour faire ça, il faudrait que le raster soit en UTM. Voilà. Parce que les X ou les Y, le degré, ou Z le mètre, c'est le flot. Il faut unifier les valeurs des axes. Donc les X, les Y ou les Z, ils connaissent la même unité. Et pour ça, نبدلوه حنايا l'UTM. كيش نبدلوه l'UTM؟ ماشي منا تروح لهنا ودير بروبريتي وتبدل l'UTM. غلطة يتبحر لك بها الراستر. Donc on va utiliser un outil جاي في toolbox. تلقاوه outil de gestion de données, projection et transformation, raster, projeter un raster. On va projeter le raster. Donc, il va appliquer des paramètres de transformation. Mettre WGS, l'UTM. Il va appliquer les paramètres de transformation ou il va redéfinir le système de coordonnées. Donc, ça sera le MNT, le raster en entrée. Là, on a le MNT. Alors, il يقرأ automatiquement le système. Il va nous demander où نحطوا le résultat parce que chez il يخلق un autre raster. L'oul toujours ما يتوشيهش. Donc il va créer un deuxième raster en UTM. نحطوه هنايا ونسميوه MNT -8 UTM. كما رانا في جويه الجي نقولوا له يعطيه لنا UTM WGS 84 زون 31 نار. هذا اللي يديرو ها وراه هاو دارو. درك هذا ما عندي ما ندير به نسوبريميه. هذا كيف ما عندي ما ندير به نسوبريميه. نولي نخدم غير بهذا. هذا هو لو راستر دو ريفيرونس تاعي. هذا كيما درنا الاخر كيف سيمبولوجي كلاس خليها في 5 كلاس بدل برك لي كولور باغ اكزومبل اي نجي لهنا inverser les couleurs et ça va être quelque chose comme ça. Les couleurs, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Que l'ouah dit l'oun qui met. Mais le principe est là. Regarde. Je vais faire ça. Cette classe, et je vais lui donner cette couleur. Je vais dire OK. Dans l'autre. هكذا دركا شوف نجي للتول بوكس نروح الاوتي سباسيال اناليست نروح للسيرفاس ونروح للامبراج ايش في ابليكي ان امبراج. شوفوا واش يدير هذا الامبراج. هذا نسميه اقراو برك راستر اون اونطري راستر اون سورتي. هاد ثلاثه هادو خليوهم. راستر اون سورتي صادير اللي راح يخلقوا واش يسميه وين يحطوا. انا نسميه ريلياف بوانتيف. نقول له اوكي. نجيب هذا نحطه من الفوق كليك دروا بروبريتي افيشاج نعطيه une transparence de 50%. Regardez ce que ça va donner. Ça va devenir une carte en 3 dimensions avec la légende من الفوق. هذه نحيو le relief معنا ما نديرو به la légende. نجيو لهنا relief نجبدو. MNT, on va lui donner un style qui soit approprié. En-tête et étiquette par exemple. والباقي نخليهم تلك valeur نرجعوها altitude. تمام. c'est vrai غلط. c'est vrai
c'est une légende qui est normalement du monde. Fichier, mise en page, bureau en paysage. Et zoom sur la couche. عندكم une carte de relief en 10 minutes même هكذا نزيدو toujours faire l'outil spatial analyse surface vous avez beaucoup de choses ما بيناتهم les pentes amara les pentes منا يندارو donc on va lui dire de calculer les pentes à partir du MNT toujours MNT UTM هذا هو الراستر de référence تاعكم à partir du MNT on calcule les pentes وكيف نعطيو له وين يحطها نسميوها pente pointif. Vous avez le choix entre des degrés ou des pourcentages qui mettent تحبوا ça c'est des degrés ou des pourcentages allez dire ok هاي la carte des pentes تاعكم ها مرام les classes de pente تحب عندكم des classes prédéfinies نتوما اللي ديروهم روحوا لهنا في l'onglet symbologie classer et vous classez vos pentes. Au lieu de 9 classes, par exemple 4 classes, on va dire jusqu'à 3, c'est une pente 12, à 15, à 30. On va aller à l'autre qui marche. Et ça va devenir à la carte des pentes. Ou kif هنايا pente en degrés مثلا هم لي بونت درناهم ثاني تمت هكذا ديكوشيوها هذه وش عندنا ثاني هنا لي زيكسبوزيسيون اللي يحتاج لي زيكسبوزيسيون تحتاجوا لي زيكسبوزيسيون سي لي ديريكسيون دو بونت تحتاجهم ها مرام les expositions كيف toujours à partir du MNT original واعطيه وين يحطها pointif ok ها مرام les expositions c'est-à-dire la pente واش من جهة راهي صاد عليها direction de pente أي تمشي من النار حتى ل 360 degrés. Ça c'est les expositions. Les courbes de niveau, on met les isolines. Les courbes de niveau, et ça va être des classes d'entités, ça va être des vecteurs. Les courbes de niveau vont être des classes d'entités, c'est des vecteurs. Donc on نحطهم داخل une géodatabase, مثلا un NSH, ونسميوهم isolines. Et c'est là que ça va se décider. L'intervalle تاعهم شحال chaque 10 mètres, chaque 50 mètres à peu près, on va faire à peu près 100 mètres et voir isoline ça وهنا نجيو نقولوا له les intervalles ça. Maintenant on va voir je dire voilà, il va vous donner les courbes de niveau chaque 100 mètres. هادو نديروهم en gris شوي خفيف اوكي بزاف هكذا وبزاف شاك 200 خير نعاودوها ب 200 كيف امنتي isoline 200 et ça va être chaque 200 mètres. وفي لا طابل تاعهم تلقاو لي فالور دو كونتور ها مرة حاب يقول si vous voulez faire un étiquetage روحوا لهنا برك قولوا له منين يقرا لي زيتيكات
étiquette, ça va être contour, et vous étiquetez vos contours si vous voulez. بعد تولي peaufinement et perfectionnement de la carte. Mais هذا هو le principe. شفتوا من ايماج راستر جبناها من انترنت، درنا الريليف، درنا لي بون، درنا لي زيكسبوزيسيون، درنا لي كونتور، ومازال نزيدو نديرو حوايج اخرين.